से आमर आज्ञाकर जो सरा आज्ञाकर नाती छोटा जपमाला धरिकी मंदिर को एंट्री कला पिला एटे छोट पिलांकर तो चपलता रहिबो किंतु तांको बापा माँ जेहेतु भक्त छोटा जपमाला धरिकी आसिला से जो पिला जदि गोटे मांस हाणुथिबा घरे जदि जन्म होई थांता से कौन करता ता बापार जो से जो रही से जो चाकू धरिकी बुली था आम राधाकुंड मन गोटे सुंदर कथा मन पड़ुची आम जन भक्तर छुआ छोट पिलाटा आम सब प्रसाद पाऊँ श्याम सुंदर मंदिर रे से छोट पिलाटा जाकि कहूँ माँ को माँ मत बंधुक दे मैंने जो खेलना बंधुक मुझे बसती मुझे माँ को कहली तुम छुआ कौन बंधुक मागुची तो जपमाला मागुच शिखाओ से तो जपमाला मागिब अरे आम वैष्णव हेले आम छुआ बंधुक जो मागे उचित नुहे मु संगे संगे से कहली तेणु आम एम कौन गोटे गोल्डेन अपरच्युनिटी मिली भगवान निजे ध्यान जोगरे कहते जो मैंने पथुर विच्युत होते मुझे भक्त गृह जन्म करी उच्च परिवार धनाढ़ परिवार मुझे जन्म देवी जमी से भक्ति करने सुजोग मिले तो किए सुजोग दब बापा माँ तो बापा माँ सुजोग देवे से आम आम पिला यही सुजोग देवा दरकार तो जप बसी जप शिखेबा जेने तेन उपाय सी तो चंचल हम छोट पिला ताकू आम एमती ट्रेनिंग दबा जमी आमर ये सुशांत प्रभु सब छोट छुआ मानक सब ए क्लास दौरान से छुआ मैंने एत उत्पात करुले कंट्रोल करूला धाँ धपट भंगा भंगी कौन कौन सब करुले जोड़े पिला जामर सेपटे गोटे जो टांकी 2000 लिटर पानी टांकी की कंटा बाड़े से पानीटा बाहर से खेलुले कि दुष्टामी बाबा आम पारिलुनि कि देखो जो भगवान कथा कहगला चुपे बसिल से छोट हो बड़ हो पशु हो पक्षी हो जी हो चैतन्य महाप्रभु जिते कीर्तन करी गले बाघ आसी कौन कला ना हरिण को आलिंगन कला बलभद्र भट्टाचार्य देखुं यही आमर झाड़खंड तेणु आम आम पिला निजे करवा पिला प्रॉपर गाइड करवा केमिति पिला जप करवा बिगिन को स्टार्ट जदि ताको मोबाइल धरिया शिखाई देले आउ ताको चेंज करें मन रखता मोबाइल प्रति बदले जपमाला देखेबे मोबाइल प्रति बदल आमर जो पेंटिंग अच्छी से बही गुड़ा नहीं कहे पेंटिंग कर कृष्णकर बहुत सुंदर सुंदर आम बीबीटी सब अच्छी से पेंटिंग सब नहीं करेंगे सब कले पिलार भक्तिटा बढ़ आम से दायी आम पिला जदि मिसगाइडेड हम आम पितामाता दायी तो सबू पितामाता को आम अनुरोध करुचु से भाव में पिला शिक्षा दिंतु कारण ये जो मार्ग को आम आसीचे अजाणतार जदि किए आसिक पिला को भगवान को मुंडियाटे मारदेला से तार फल हो तेणु ये से मानने सौनकादि ऋषि मैंने ये प्रश्न पचारे किभली भाव में जड़े अज्ञात सारे जदि भगवान का नाम उच्चारण करदे सी भगवान को प्राप्त हो तेणु आम से मुसलमान कथा कहले से आम अजामिल चरित्र कहले तेणु आज जेहेतु एकादशी आम अलग सब कार्यक्रम रही तेणु आम ए पढ़ा आम एकादशी महात्म्य टिके पढ़ीदेवा तापर आम कीर्तन करवा आपण मैंने ध्यान सहकारे शुणु एकादशी महात्म्यटा युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पचारे क्या भगवान श्रीकृष्ण को भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को उत्तर दौरान आज हूँ जोगिन एकादशी युधिष्ठिर कहले हे वासुदेव आषाढ़ मासर कृष्ण पक्षर एकादशी महात्मा कृपापूर्वक वर्णना करतु यहाँ हूँ आषाढ़ मासर कृष्ण पक्ष प्रति मासरे 2टा पक्ष कृष्ण शुक्ल पूर्णिमाटा हूँ शुक्ल अमावास्याटा हूँ कृष्ण बर्तमान से कृष्ण पक्ष चली तेणु जो कृष्ण पक्षर एकादशी महात्मा वर्णना करतु श्रीकृष्ण कहले भगवान श्रीकृष्ण आपको तार उत्तर में कहते युधिष्ठिर महाराज को हे राजा सर्व पाप नाशक और मुक्तिदायक यही उत्तम व्रतर कथा कहूँ श्रवण कर ये जो व्रतटा कौन कर आमर सर्व पाप को नाश कर एवं आम मुक्ति प्रदान कर तेणु ये व्रतर कथा कहूँ तुम शुण आषाढ़ मासर कृष्ण पक्ष एकादशी जोगिन नाम विख्यात एटा महापातक नाशिनी मीन्स बड़ बड़ पाप को ये सब नष्ट करदेव जी एकादशी कर
এই তিথি ভবসাগরের পতিত ମାନବଗଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଏକମାତ୍ର ନୌକା ସ୍ୱରୂପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। କିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କାହିଁ ହାତ ଟେକୁନାହାନ୍ତି? ଏ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଭବସାଗରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କି ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୌକା ସଦୃଶ, କେବଳ ମାତ୍ର ନୌକା ସଦୃଶ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନୌକା ପଠାଇଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଭବସାଗରରେ ଜଣେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯଦି ତାକୁ କିଏ ଆସି ନ ଉଠେଇବ ସେ ଉଠିବ କେମିତି? ତେଣୁ କେମିତି ଉଠିବ? ନୌକା ବେଲା ଆସିବେ ବା ଜାହାଜରେ ଆସିବେ, ତାକୁ ରସିରେ ଉଠେଇବେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ଆମକୁ ଆମେ ଭବସାଗରରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। एकमात्र भगवान कहते एकमात्र नौका सदृश आर अलग किसी उपाय नहीं, गोटे मात्र। एवं व्रत पालनकारी गणों पक्षरे सर्वश्रेष्ठ व्रत बोली आपको बुझा पड़ो। एटा सर्वश्रेष्ठ व्रत बोलिकी आपको बुझा पड़ो। कारण ये मासर नाटा कौन? आषाढ़ सीना तार कौ देवता पूजा पाती? बामन देव। ये जो बामन देवंकर पूजा ये मासर है से कौन कौन कहला रथरे बामन देव को जी दर्शन कर पुनर्जन्म हेनी से श्लोक कहुई। कारण ये मसटार ना हूँ मैंने जो 12 मासरे 12टा ठाकुर ना रही आम जो तिलक करने कि तिलक अनुसार से मास गुड़ाक नाम ये हूँ बामन मास। तेणु यही प्रसंग में तुमको एक पवित्र पौराणिक कहानी कहूँ। बर्तमान भगवान श्रीकृष्ण गोटे कहानी मध्यम मानने सत्य घटना मध्यम युधिष्ठिर महाराज को विषय कह व्रत विषय कहते। अलका नगर में शिव भक्ति परायण कुबेर नामक एक राजा थिले। तांकर हेममाली नामक एक फूल तोलिबा माली थिला। हेममाली आम मंदिर रे आम पानी प्रभु अच्छा सब फूल जाक तोली दौरान सब फूल जाक से माने तोली देकी भगवान दौरान। रामजी पाखे जो फूल सब चढ़ुची पानी प्रभु आमर चतुर्भुज प्रभु एमाने सबुदिन भगवान फूल तोड़ुं। तेणु भगवान जो मैंने फूल तोड़ती से सबुठार भाग्यवान। आउ जे गुंथती से आहरी भाग्यवान। आउ जे नहीं कि भगवान पाखे पिंधे देवे से आहरी भाग्यवान। तेणुक ये भाव ये से कुबेर की हेममाली कौन कहला ना फूल तोलिकी आनिक दबुला। ये शिवजी पाखे चढ़ाऊे से फूल पुणी कौटी आणुला ना से प्रतिदिन शिव पूजा निमित्त मानसरोवर माने हिमालय जो मानसरोवर अच्छी से हिमालयर मानसरोवर आमर जो नदीटा बाहर कौ नदी अयोध्या कौ नदी? सरजू नदी। सरजू नदी से कनेक्टेड है मानसरोवर से जो से नदीटार पवित्र जल अयोध्या दे पास कर। तेणु एटा शिवजी मानसरोवर रुहंती। तेणु शिवजी भगवान राम को कि सेवा करने कि शिवजी होते राम भक्त। शिवजी होते राम भक्त से राम नाम उच्चारण करते शिवजी। तेणु से अयोध्यावासी माने सेवा करेंगे भगवान कर से सरजू नदी आकार में मानसरोवर पानीटा आसी जाऊँ से पटे। तेणु से मानसरोवर कौन कहते ना ये जो फूल प्रत्येक दिन मानसरोवर पद्म फूल से तोलिकी आणुले। प्रतिदिन शिव पूजा निमित्त मानसरोवर फूल तोली यक्षराज कुबेर को दिए। दिने पुष्प चयन करू करू पत्नी प्रेम रस आसक्त होई राजभवन को गलानी। से सबुदिन तोले दिने कौन कला ना फूल तोलिबा प्रतिबदल रे तार पत्नी कथा तार मन पड़ा से फूल तोलिया भूली जाई पत्नी पाखु से चलीगला। ये द्विपहर समय अतीत है अर्चन समय अतिबाहित हो गला। कारण ये फूल देले सीना अर्चन समय गोटे अच्छी ना कौन द्विपहर पर्यंत राजा अपेक्षा करेंगे। तेणु अतिबाहित हो गला। तेणु राजा क्रुद्ध हो मालीर विलंबर कारण अनुसंधान करने निमित्त एक दूत पठाइले। तो राजा कहला जा देख से कहीं फूल पठेनी जाटे देख देख। तेणु से भाव में दूत आसी राजा को कहला से स्वस्याक्रमे स्त्री सहित रति क्रीड़ा रत। दूत आसी कहला आज्ञा से वर्तमान स्त्री सहित रति क्रीड़ा से रत अच्छी तेणुक सी आज फूल आपण पाक आनीपारा। श्रीकृष्ण कहले धनशाली कुबेर दूत वाक्य श्रवण करी अतिशय क्रोधित होई ताकू आह्वान कले
ମାଳି କୁବେରଙ୍କର ପୂଜା ସମୟ ଅତୀତ ହୋଇଅଛି ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କହିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କି ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ନୂନ ପ୍ରମତ କୁରୁତେ ବିକର୍ମ ଯତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପିତୃ ଆପଣନ୍ତି ନ ସାଧୁ ମନେ ଯତ୍ ଆତ୍ମ ଅଶ୍ରମ କ୍ଲେଶ ଦାସଦୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ମାତିଯିବା ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଦେଉଛେ। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କରିବାକୁ ଯାଇକି ମଣିଷ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଏ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ହିଁ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଜୀବକୁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର କେବେ ଅଧୀନ ହୁଅନି। ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅଧୀନ ହେଇଯିବ ତୁମେ ଆତ୍ମାର ଅମଙ୍ଗଳ କରିଦେବ, ଆତ୍ମା ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ହେମମାଳି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ରାଜାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇନି, ତେଣୁ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଥିବେ କୁବେର, ଏ ତ ରାଜଶାସନ ନା, ଇଏ ତ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ଅଫିସର କିଛି କହିପାରିବନି, ସେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଦେବ ତା ନାଁରେ। ଏଇଟା ରାଜା ସିଧା ତାକୁ କହିବେ ହାଣିଦେବେ, ନହେଲେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଶୁଳିରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଅ। ଏମିତି ପୁରା ଦଣ୍ଡ ମାନେ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ କୁବେର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କ୍ରୋଧବଶତଃ ନୟନ ଦ୍ୱୟକୁ ରଞ୍ଜିତ କରି ଅଧର ଦେଶକୁ କମ୍ପିତ କରି ଏତେ ଜୋରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ରାଜା। କହିଲେ ହେ ସୁରତାଧମ ପାପିଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର, ତୁ ଦେବ ପୂଜାରେ ପୁଷ୍ପ ଆଣିବାରେ ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛୁ। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ପତ୍ନୀ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଧଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱତ୍ତ ପ୍ରଭୃତି 18 ପ୍ରକାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗଜନିତ ଦୁଃସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କର। ତେଣୁ କୁବେର ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱତ୍ତ ଗୋଟେ ଧଳା ଗୋଟେ କୋଷ୍ଠ ରୋଗଟା ଅଛି, ସବୁ 18 ପ୍ରକାରର କୋଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ କିଏ? କୁବେର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୁବେରଙ୍କର ଏହି ଅଭିଶାପରେ ହେମମାଳି ସ୍ୱର୍ଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଧାରାଟା ଟିକେ ଓଲଟା, ଆମ ଧାରାରେ ଅଭିଶାପ ନାହିଁ, ଆମ ଧାରାରେ କ'ଣ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି କେଉଁ ଭକ୍ତ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନୁହଁ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହରିଦାସଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ସବୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋପୀନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭବାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କର ପୁଅ, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାଇ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ପଇସାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କିଛି ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ବଡ଼ଜାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରନ୍ତେ ନା ସେ ଭବାନନ୍ଦର ପୁଅଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହାୟ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଅଲଗା। ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜରେ ଅଭିଶାପ ଫଭିଶାପ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ସବୁ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ବିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିକି କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ବିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଅଛି, ଶିବଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ମାନେ ଏଇଟା ବି ଅପରାଧ। ଆମେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସବୁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ୟାର ଫଲର, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତାର ଫଲ, ବାଟା ପିଟା ସବୁ ହେଉନାହାନ୍ତି କି? ସେ ସମାଜରେ ଏଠି ଚାଲିବନି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଧପତିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଦିନ ବା ରାତ୍ରିରେ କୌଣସି ସମୟରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍କଟ ବେଦନାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳି ମହାଦେବଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ ଫଳରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରବର ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭକ୍ତି ଜିନିଷଟା କ'ଣ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯେ ଦିନେ ବି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନେହା ବିକ୍ରମ ନାଶୋସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମ ଅପ୍ୟସ ଧର୍ମଚ ତ୍ରାୟତ ମହତ ଭୟାତ। ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ଅଳ୍ପ ପାଣି କି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି କିଏ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଦେଇଥିବ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେନି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେନି।
से वैष्णव मैंने कृपा कर बस हेममाली कुष्ठरोगे आक्रांत हो गला किंतु से कौन करूला शिवजी को पूजा करने फूल तोलिक दौला किंतु शिवजी हेले परम वैष्णव तांको काम कर माने तांकर आशीर्वाद बा ये जो वैष्णव मानकर ये जो ये सीना कुबेर सीना अभिशाप देदेले किंतु यहाँ सेवारे साहाय्य करुले से कि कौन कला ना यही वैष्णव मानकर कृपारू हेममालीर शिवजी को जो चिंता करवा तांको मनरू केबे जाई नथिला सेइतबाई आमे माने जो भगवान को सेवा करुचे नाम करुचे मृत्यु समय जानी पारे ना अवस्था कौन हम मृत्यु समय आमे कोमारे मरिया कि एक्सीडेंट रे मरिया कि कोउथि मरिबा आमे तो मृत्यु कथा आमे के जानि नै तेणु ये जो काम गुड़ा करिथिबा आर फल स्वरूप आम मनरे कौन हम कृष्ण स्मृत हो कारण मृत्यु समय कृष्ण स्मरण करके आमे मृत्युवरण करवा भगवत धाम को फेरी जावा से आम जो आसी भीतर को समस्त चेष्टा करा दरकार कौन ना कौन टे सेवा टी करदे कथा शुणिले प्रसाद वितरण करवा कि आम लेट रे आसुचे परिवा अमणिया करदे कि आमर घर धुआधुई करदे कि बासन फासन धोईदे कि झाड़ू आकु सब उठे कि आकु झाड़ू मारी क्लीन करदे ए सब भगवान ये जो सेवा जी कर भगवान ताकू भूली पारे कि प्रभु ताकू भूली पारे बुझिले ना तो आमे खाली जो जप करुचे बस आसिले आम जप कले खाई पलैले किसी ना सेमती ना ये जो सेवा जो करूला ये हेममाली देखो कुष्ठ रोग आक्रांत केते कष्ट पाउची फिर भी ता मुखरे शिवजी को केबे से भूली नहीं केमिति भूली नहीं भगवान श्रीकृष्ण एक कथा कहते एटा आमे कहूनु कि कई कहूना से कहते किंतु ये जो धीरे धीरे पढ़ुच कारण गुरुत्वपूर्ण कथा बोली दीर्घ काल पर्यंत माली महादेवंकर अर्चन पुष्प संग्रह फल सापग्रस्त हेले मध्य वैष्णव प्रवर शिव को स्मरण करवा विस्मृत हुंती नहीं तेणुक आम मैंने समस्ते जी दिन आमको सुजोग मिलूँ भगवान को सेवा टिके करथिबा ता प्रतिबदल एमती अड़ुआर आम पड़ा जो समय आम पाखे कहीं नथिबे कृष्ण आमको स्मरण करदेवे तेणुक आपण मैंने समस्ते कथाटा को गुरुत्व दियंतु दिने माली पत्नी सहित भ्रमण करी हिमालय प्रदेश श्री मार्कंडेय ऋषिंकर आश्रम उपस्थित है कुष्ठरोग पीड़ित और कंपित देह और सपत्नी हेममाली को देखी मार्कंडेय तांकु पचारिले तुम्हें कहा कर्तृत्व और किपरि ये प्रकार कुष्ठरोग ग्रस्त होइछ से उत्तर देला हे हे मानिवर राजा धन द कुबेरंकर मु सेवक बा चाकर थिली मोर नाम हेममाली मु प्रत्येक मानसरोवरु पुष्प चयन करी शिव पूजा निमित्त राजा को ताहा अर्पण करुथिली किंतु दुर्भाग्यवशत दिने पत्नीर मनोरंजन अर्थे अनुसार निष्ठार सहित जोगिनी व्रत पालन करी समस्त प्रकार रोगमुक्त है एवं पत्नी सहित सुखरे जीवन यापन करने को लगिले हे युधिष्ठिर यहीपरि व्रत उपवासर महात्म्य कीर्तन कली यही व्रत पालनकारी 88 सहस्र ब्राह्मण भोजनर फल प्राप्त होता है महात्म्य कृष्ण कहते देखु ये एकादशी जी कर ब्राह्मण खोजिक खाया दबा पड़ो कारण आजिकल जो ब्राह्मण खोजी पाया खाया तो बहुत कष्ट तेणु भगवान कहले ये व्रत जी पालन कला सी केते 88,000 माने 88,000 ब्राह्मण भोजन देला बोली बुझिया पड़ो माने आपण माने एकादशी व्रत आज करदे आपण काली की पाइबे 88,000 ब्राह्मण को खाया दे देते बुझे पुणी संतुष्ट से समस्ते आपण संतुष्ट आर फल किए कहते कृष्ण कहते ये व्रतर महात्म्य जो व्यक्ति यही महापापनाशिनी और पुण्य फल प्रदान जोगिनी एकादशी व्रत कथा पाठ करिबो एवं श्रवण करिबो से सर्व पापुर मुक्त हब तेणु ये जो व्रत कथा आम जो पढ़िले जी पढ़ी शुणेला सी आती लोक बसिक शुणिले समस्ते कौन हम सर्व पापुर मुक्त होइजिबे एवं तांकर मुखरे काली ठारू हरिनाम सुंदर भाव स्फुरित हम
କାରଣ ପାପ ଥିଲେ ଆମେ ହରିନାମ କରିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ରତ କଥା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଲି। ଏ ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି କରିବେ ଏବଂ ସେ ଏକାଦଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆଉ ଏକାଦଶୀ ଆଚରଣ କଲେ ପଢ଼ିଲେ ଆର ବହୁତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ସମୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ 15-20 ମିନିଟ୍ ବସି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମର ରିଙ୍କନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବେ। ଆଉ ଆମର ସାଧୁଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଗାଇବେ। ଆମର ସ୍ୱରୂପାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ ଆଉ ସାଧୁଜନ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା, ବାସ୍ ସାଧୁଜନ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଗାଇବେ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ ଗାଇବେ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବସି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଟାଣୁଛି ଯେ ତୁ ବି ଗା। ତେଣୁ ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁକି ଯେ ସେ କାହିଁକି ତାର ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ଯାଇ ଆଜି ଆମର 2 ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଗାଇବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳି ଧରିବା, ସେମାନେ ଗାଇଲେ ଆମେ ପାଳି ଧରିବା। ଗୌରହରି ସାର୍ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଗାଇବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ସେମାନେ ଲିଡ଼ିଂ କରିବେ, ଆମେ ପାଳି ଧରିବା ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ 4 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କିଛି ଘୋଷଣା ବି ଅଛି, 1 ମିନିଟ୍ କିଛି ଘୋଷଣା ଆମର ଅଜୟ ପ୍ରଭୁ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆଶିଷ ପ୍ରଭୁ ବି 1 ମିନିଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା।